बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सुबह सुबह अपने व्लॉग का आगाज़ किया है और मैं छत पे आई हूँ। मैंने कहा चले पहले सबसे पहले परिंदों को दाना डालते हैं और उसके बाद बाकी घर के काम शुरू करेंगे। मौसम बहुत ही अच्छा था और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ही अच्छा मौसम था। और सुबह सुबह का टाइम वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं और बहुत ही पुरसकून माहौल होता है सुबह का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर वॉक की और साथ ही परिंदों को दाना भी डाला है। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि परिंदों को दाना ज़रूर डालें और पानी भी डालें। यहाँ रोटी के जो पीस बचे होते हैं ब्रेड के, वो छत पे लाकर डाल दें तो परिंदों को भी इस तरह स्वाब भी मिलता है और सदका जारिया भी है। दाना डालने के बाद नाश्ते के ये बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा सबसे पहले ये बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद नाश्ता करेंगे। और साथ ही मैंने गर्म पानी में रुमालों को धोकर रखा हुआ है, इनको भी आज धोना है। और तमाम बर्तनों को मैंने साबुन लगा के रख दिया था। इस तरह ये होता है कि जल्दी जल्दी बर्तन भी धुल जाते हैं और पानी भी कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम बर्तन धो रहे होते हैं तो ऊपर से पानी पड़ता रहता है, तो बाकी बर्तन भी जो हम साबुन लगा के रखते हैं वो भी साफ़ होते जाते हैं। इस तरह आसानी से जल्दी जल्दी बर्तन भी धुल जाते हैं। और आप सुनाएं आजकल आपके कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, और उम्मीद करती हूँ सब अपनी बहन भाई के अमान की हालत में होंगे। और आजकल अब बच्चों के बस थोड़े ही दिन रह गए हैं, उनकी आज़ादी के दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। इधर मैं दोपहर के खाने के लिए बना रही हूँ मसर चावल। मसरों को उबाल कर तो उनकी खिचड़ी बना रही हूँ, फिर कभी इसकी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और ये शामी कबाब का मेज़ा उबाल के रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें बैठ के इनको भी पीस लेते हैं और मज़ेदार शामी कबाब बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसमें मैंने क्या मसाले डाले हैं तो आप इसकी रेसिपी पिछले व्लॉग में देख लीजिएगा। तो घर के काम शाम तो होते रहेंगे, साथ साथ आपके साथ एक अच्छी सी बात भी शेयर करते हैं। अगर आप अपनी बेहतर बनाना चाहते हैं और पुरसकून माहौल में गुजरे और तमाम रंजो कम दुख दर्द परेशानियाँ हसद नज़र और रिज़्क़ हलाल और घर में बरकत आए, तो सिर्फ़ एक अमल करें, इससे आपकी ज़िंदगी नहायत ही आसान हो जाएगी और गैब से आपकी मदद होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी नहायत ही पुरसकून हो जाएगी। और अमल वो ये है कि आप रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करें। वैसे तो एक दिन में पढ़ लेते हैं, अगर एक दिन में ना पढ़ें तो 3 दिन में कंप्लीट कर लें, अगर 3 दिन में भी नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना पढ़ें और ये अमल हमेशा जारी रखें। जब एक बार कंप्लीट हो जाए तो दोबारा इसे शुरू कर दें और पूरी ज़िंदगी इसको करते रहें। इससे आपको अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ होंगी खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएंगी, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, घर में रिज़्क़ हलाल आएगा, बरकत होगी, घर में लड़ाई झगड़े परेशानियाँ और हसद नज़र सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी ने आपके ऊपर जादू किया है उसके भी असरात ख़त्म हो जाएंगे। पास पानी दम करके रख लें गिलास के लिए, तो पानी दम करके ख़ुद भी पिएँ और सारे घर वालों को भी पिलाएँ, आपके तमाम ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते ज़्यादा तो 2 आयतें 3 आयतें 4 आयतें जितना भी आप पढ़ सकते हैं आप इसे अपना ज़िंदगी का मामूल बना लें। इसके अलावा सुबह शाम के अज़कार पढ़ें और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत सुबह और शाम इसका ज़रूर आप इसकी तिलावत करें। इंशाअल्लाह आपके तमाम हल हो जाएंगे अगर आप ये अमल करें। और आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये नहायत ही अच्छा अमल है और इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिएगा। सूरह बकरा की फ़जीलत में आपको क्या बयान करूँ, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और कुरान पाक की एक एक लफ्ज़ और हर एक एक आयत में शिफा और बरकत है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये अमल आपको पसंद आया होगा और आप इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिएगा और आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चली जाएगी। अगर आप परेशान हैं, कोई भी आपको ज़िंदगी का मसला है, रिज़्क़ की तंगी है या किसी ने आप पे जादू कर दिया है, हसद है, नज़र है, तमाम मसाइल इसी में आपको उसका हल मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
تو ادھر جی شامی کباب بھی میں نے پیس لیے تھے. اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں پودینہ, دھنیا میرے پاس نہیں تھا, پیاز اور سبز مرچیں, اور ساتھ ہی ایک انڈا ڈالا ہے. تو اس میں نے 2 انڈے ڈالنے تھے, تو میں نے کہا چلے آج ایک انڈا ڈال کے دیکھ لیتے ہیں ایک انڈے سے کیا ہوتا ہے. میں ہمیشہ 2 انڈے ڈالتی ہوتی ہوں, تو اب 2 انڈے ڈال لیتی تو زیادہ بہتر تھا, تو ایک ہی انڈا ڈالا ہے. اب یوں کروں گی کہ جب فرائی کیا کروں گی تو پھر ایک انڈا پھینٹ کے تو اس کے ساتھ ڈپ کر کے فرائی کر لیا کروں گی. تو یہ دھنیا میرے پاس تھا نہیں, تو بس جو چیزیں تھیں میں نے وہی شامل کر کے ان کو اچھی طرح انڈے کے ساتھ مکس کیا ہے. اب اس کے مزیدار سے کباب بنا کر فریج میں رکھ لیں گے. اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جب بچے سالن نہیں کھا رہے ہوتے تو یہ نکالے اور فرائی کر کے دے دیا. پھر خود بھی بچے جب پڑھائی کر رہے ہوں اور انہیں بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ نکالتے ہیں اور انہیں فرائی کرتے ہیں, یا پھر ان کا سینڈوچ اور برگر وغیرہ بنا کے کھا لیتے ہیں. اس کے بنا کر رکھنے سے بے شمار ہی فائدہ ہوتے ہیں, اور اچانک جب مہمان بھی گھر میں آتے ہیں تو جلدی جلدی ان کا نکالا اور فرائی کیا اور مہمانوں کے آگے پیش کر دیا. میں کوشش کرتی ہوں کہ شامی کباب فریج میں رکھوں, انہیں ختم نہ ہونے دوں. تو جب بھی ختم ہوتے ہیں تو پھر کوشش کرتی ہوں کہ جلدی سے بنا لوں. اس کا مجھے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کبابوں کا. تو اب بس تھوڑے ہی دن رہ گئے, بچوں کے بھی اسکول کھل جانے ہیں, پھر ہماری سب کی روٹین چینج ہو جانی ہے. ابھی تھوڑی سی آرام سکون سے گزر رہی ہے, پھر زیادہ چینج ہو جائے گی. ویسے تو مجھے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ میں صبح جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہوں تو اس کے بعد میں سوتی نہیں ہوں, اور باقی سارے گھر کے کام وغیرہ بھی کر لیتی ہوں, واک وغیرہ بھی کر لیتی ہوں, صفائی وغیرہ سارا کچھ کر کے پھر اس کے بعد میں جب سارے کام ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں, یعنی کہ سو جاتی ہوں. اس کے بعد سوتی ہوں, پہلے گھر کے کام کرتی ہوں. ادھر میں نے کباب بنا کے رکھ لیے تھے, تو اب یہ میں نے 4 کباب نکالے ہیں کہ ان کو فرائی کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا انڈا مجھے کم فیل ہو رہا تھا, تو میں نے کہا اب یہ ایسے فرائی کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے, تو آئندہ بناؤں گی تو انڈا پھینٹ کے تو ساتھ لگا لوں گی. ویسے بھی گھر میں کھانا ہو تو اسی طرح چل جاتا ہے. اگر مہمانوں کے لیے ہو تو اس کے لیے یہی ہے کہ انڈا پھینٹا اور بنا لیا. 4 کباب ہم نے بنا لیے, اور یہ شام کی چائے کی تیاری ہو رہی ہے. ساتھ ہی میں نے چائے بھی بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور ساتھ ہم بنا رہے ہیں گرما گرم پکوڑے. آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا مجھے بتائیے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. ادھر جی ہماری مزیدار چائے بھی تیار ہو رہی ہے, اور گرما گرم ہمارے پکوڑے بھی تیار ہو رہے ہیں. اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت. اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر بھی کیجیے گا, اور زیادہ سے زیادہ میری سپورٹ کیجیے گا. اور میں تو اپنی شام کی چائے گرما گرم شامی کباب اور پکوڑوں سے انجوائے کر رہی ہوں. آپ بھی جلدی سے جائے کیجیے کچن میں اور اپنے لیے مزیدار چائے بنائیں, اور ساتھ اس کے ساتھ کچھ اسنیک وغیرہ تیار کریں. اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے ہمیشہ اچھے اچھے ولاگ لے کے آتی رہوں, اور آپ بس اسی طرح میری سپورٹ کرتے رہیں. اور تھینک یو سو مچ. آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ حافظ.